سلام نابرساك التويت بشانل تخطاتلتي همني أخو إحنا ديكم أنا بوجني إكزاير مسكين سلام نأخو نسخاتم وين كم زعنا سلام نأخو سلام كنت خون بعلت ولاد تسفية لما عندي بحدش فلي لأن بدأ مزيان اللهو حدش تلخونكم سبسكرايب كيركم زو فيديو جمروا وياهم نبارات لخونكم دمولك حمزة خلي جزء لايك كيركم جمروا وياهم أو يوتيوب شانل ليش تمعلت غير فيديو كابلي لك قلنا شانلي بدعمي زحيلو سلولو لايك ناقوركم لاوزن نورو مولسو مالتي حلالاتي لما عندي حزي المزاخو أو سوشيال ميديا اللي أنخو بدعمي بزح سبب تسفى قريص أهم لنا نشتي لخاتم كرجعكم يلفين فيديو يحزي لهم مثلا لخو بدعم بزحت حواتي أذن تسفى قريص أن هو تنحلف أحوات فيديو تلقى قتلو أو نيات الكومنت بدعم بزحت حواتي بقى تسفى قريص أن هو تلقى فأسي تسلي فنهم لله بدعم بزحتين شا كومنت لصحفة معناتينا لزن حواتي زين بيانس أب تسفى مقراص أو زحس ساعات سيجمر كل سب دستنيا خوينو كل نجار ما يقولوا لنبر سبي اللي بفصل معناتي من هذا سدت خوينو أو سدت خوينو سئلوا زنايلو من دستنيا خوين لا سوشيال ميديا تمزقت له هيوتو بوعلو المستخخال قالوا وده سئلوا دستنيا لمخان لمكر سبيين بي منو دستال حاجة سبي اللي معناتي حلالاتي سخاتن خازي شجر تبصيح كن زي شجر كل جزء مسخاتن كنبر مالت يا خاني وديو تسفايت قرصا لاولت أملاك تسقعا لأخاتن كوز شجر السلو تأكل نجر تخاتاتلا مالتين حلالاتي نبعويو لخنا لأخاتن لطقم فيديوهات حيزل خن مزيان ياخو زي فيديو سكع مترشة تخاتاتي الخن أو تحت دمو حسا خن أمطاي خن مالتيو حمزة والخكن كان إذا حد سلولو دمو لايك مقباري ترسعا إخن مسايس أنحنا እኔ ካንተ ጋር ነኝ ይያለ እንዴት አድርጎ ይሸሻል ብላችሁ ተገምቱታላችሁ? እግዚአብሔር በቃሉ የታመነ ነው። እግዚአብሔር በኪዳኑ የጸና ነው። ይህንን የእግዚአብሔር ቃል እንመነው እንጂ ምን የሚለው አይረሳንም የሚለው እንኳን እኔና እናንተ ተባለ ኪዳን መሸለ ቁርባን ባይገባን እንኳን የእግዚአብሔርን ቃል በፊቱ ተነጥፈን የምንሰማው እግዚአብሔር ፍጥረትን እንኳን እንዴት ያስዳደረ እግዚአብሔር ምድርን እንዴት እንዳረሳ እንኳን አታዩ። እንዴት ይረሳናል? እንዴት ይተወናል? ለዚህ ነው አረሳሽ ከቶም ቢሆን አልጥልሽም በእጄ መዳፍ ቀርጬሻለሁና ነው። ጭንካር የተበሳበትን እንዴት ይረሳል? ዋጋ የከፈለበትን እንዴት ችላ ይላል? ይህ ምንኛ የሚያጽናና ቃል ነው። ኦርቶዶክሳውያን ከዚህ ጋር አብሮ ነው የሚሄደው። እኔ ካንተ ጋር እሄዳለሁ አሳርፍህም አለው የሚለው ለዚህ ነው ወገኖቼ። የእግዚአብሔር ሰዎች ስንሆን እመኑኝ እግዚአብሔር ብቻውን የተወው ሰው የለም። እግዚአብሔር ብቻውን የጣለው ሰው ከቶም ቢሆን በመጽሐፍ አላየንም፣ በአባቶቻችንም አልሰማንም። እኛንን ብቻችንን ይሆን እየመሰለን የተሸበርነው፣ እኛንን ብቻችንን ይሆን እየመሰለን የደነገጥነው፣ እኛንን ምን ዱብዳ የደረሰብን እየመሰለን የታወክነው እንጂማ እግዚአብሔር ፍጥረቱን ረስቶ አያውቅም። እግዚአብሔር በረድኤት ከፍጥረቱ ርቆ አያውቅም። ለዚህ ነው እኔ ካንተ ጋር እሄዳለሁ የሚለው ሙሴ። የትም እንሁን የት በምንም እንኑር በምን እግዚአብሔር አይረሳንም። ለዚህ ነው በመጽሐፍ አልተውሽም ከቶም ቢሆን አልጥልሽም የሚለው። አበቃ የሚባል ነገር የለም። በቃ እግዚአብሔር እስካለ ድረስ አበቃ ሞተ የሚባል ነገር የለም። ይሄ ነገር አይሆንም ብለሽ የተውሽው ነገር እግዚአብሔር ፍቃድ ካለበት የማይሳካበት ምንም ምክንያት የለምና ምንም ያህል ተስፋ የሚያስቆርጥ አይነት ፈተና በህይወታችን ቢገጥመን ግን እግዚአብሔር ነገ ሌላ መልካም ቀኖች አሉት። ትላንት እንዳለፍ ነው መቼስ የሆነ ነገር አልፈን ነው ዛሬ እዚህ ላይ ደረስነው። እዚህ ትላንት ያንን ነገር ያሳለፈ አምላክ ዛሬ ያለውበትን ችግር ማሳለፍ አያቅተው። እዚህ ነገ የሚባል ነገር እንዳለ ማሰብና የሰው ልጅ እስትንፋሱ እስካለ ድረስ ተስፋ መቁረጥ አለበት ብዬ አላስብም።